ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں. واہ واہ واہ. ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں. مجھ کو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں. مجھ کو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. لوگ سسرال میں بہوؤں کو جلا دیتے ہیں. بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. بس یہی سوچ کے. ایک مطلب دو شعر سماعت کیجیے گا. کہ حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. کہ حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی. واہ 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 واہ. بچپن کی سہیلی نکلی. کیا کہنے. واہ. حرف سادہ جس سمجھا وہ پہیلی نکلی. کیا کہنے. حرف سادہ جس سمجھا وہ پہیلی نکلی. میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی. کیا کہنے. میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی. آپ ان کے اوپر مت دھیان دیجیے. یہ چھوٹی بہنیں ہیں. وہ سہیلی جس کی بات میں کر رہی ہوں وہ بہت دور رہتی ہے. یہ شعر جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے بطور خاص آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں. سماعت کیجیے گا. ارشاد. کہ مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی. 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 بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی. بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی. آپ نے ایک اچھا شعر ضائع کر دیا. یا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا مگر اتنی معتبر سماعتیں ہیں اور اتنی معتبر سماعتیں ہونے کے بعد اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پڑوس والی کے سمجھ میں آئے تو اس سے کہہ دیا ہوتا آپ نے. میں پڑھتی ہوں سمجھیے گا. یہ شعر میرے یہاں بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں. بطور خاص ایک شعر اور پڑھتی ہوں. سماعت کیجیے گا. کہ بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی. بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی. بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی. جب میرے نام بزرگوں کی حویلی نکلی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. میں کچھ اپنے پسندیدہ شعر پڑھنا چاہتی ہوں. سماعت کیجیے گا. اتنی جلدی وہ بچھڑ جائے گا سوچا بھی نہ تھا. کیا اچھا مصرع ہے. واہ 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 واہ. اتنی جلدی وہ بچھڑ جائے گا سوچا بھی نہ تھا. اتنی جلدی وہ بچھڑ جائے گا سوچا بھی نہ تھا. میں نے جی بھر کے ابھی تو اسے دیکھا بھی نہ تھا. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ. ابھی تو اسے دیکھا بھی نہ تھا. کیا کہنے. واہ. اور یہ شعر پڑھتی ہوں. سماعت کیجیے گا. کہ کوئی منزل بھی نہ تھی اس کی گلی سے آگے. واہ 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 واہ. کوئی منزل بھی
कहने। न थी उसकी गली से वाह। आगे मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता वाह वाह भी वाह न था। वाह 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 वाह। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। क्या कहने। कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता वाह भी वाह। न था। क्या कहने। अच्छी गजल। और एक शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा, बहुत मोतबर समाते हैं, पढ़ती हूँ कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा। है। अच्छा भी शेर है न भाई। था। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा वाह वाह भी वाह। न था। क्या कहने। और शेर आखिर पढ़ती हूँ, गजल का समात कीजिएगा बतौर खास क्या कहने। कि कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। बहुत खूब। वाह। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। वाह, वाह, वाह। मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा वाह, भी न वाह, था। और मक्ते का शेर भी आपकी अदालत पे पेश जी, करती इरशाद। हूँ, समात कीजिएगा। सभी सीनियर शोरा इकराम और आपकी मोतबर समाते पढ़ती हूँ, समात करें कि उसने छोड़ा था मुझे। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत। क्या कहने। अच्छा मिसरा है। वाह 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 वाह। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से वाह, वाह, वाह। नकहत। क्या कहने। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता वाह वाह भी वाह न वाह था। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। वाह 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 वाह। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत। क्या कहने। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से से नकहत। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। वाह
بہت بہت شکریہ.